हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय मां समलेई। मुई प्रति स्वागत करूँ हमर ब्लॉगिंग चैनल पीजे संबलपुरी यूट्यूब एक्सप्रेस। तो जेन माने मोर चैनल रे नुआ अछन मोर चैनल के देखुन आ बहुत मात्रा रे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करूँ आ तार पाखे से जेन बेल आइकन के दबे दोन जिन लगे कि आपण मन कने के मोर नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन जीवा। तो जाऊँ आज आम दिनटा आरंभ करमा। इटा ना छुआ मन कनु देखो आगनु एखन तो स्कूल अच्छे छुट्टी 2 दिन हो गलान माने स्कूल छुट्टी अच्छे जेनटा कि छुआ माने घरे खेलुछन आ स्कूल ने ना आँख बाहर कोई छुट्टी भी दौन आखन वर्षा लगी माने बहुत वर्षा लगी छुट्टी देछन आ ताकर एग्जाम होतलाटा माने बंद हो जाइए एग्जामटा आटे छुट्टी देछन। तो घरे तो खेलबे जनता हेले भी आके खेलवार लगे छाड़ले निजे काम करब तो ये लगे सेगारा खेलुछन ताकर हिसाब रे। इटा ना मुई रंधा घर के पलि आइले न आटा मुई तरकारी बसौछे जिन टेकिया मिसा सुजा तरकारी है सबू घाटी सुंटी तरकारी हेबा मुई आगे देखा भी काଣା काଣା देकरी रांधुछुँ जे आटा मुई सोयाबीन बड़ी भी 2टा देवी थिके भल लगसी सबे मन करसन इटा सोयाबीन बड़ी देले आ सबुदिन हेई शाक नए काଣା देखाबो एखन श्रावण मास चलीछे जेनटा कि खाली सब बेले सादा खाइबो 2 मास पूरे सादा हेले अलगा अलगाटा भी हेता देखाता आखन तो ये माने 2 मास पूरा सादा ही देखी हेबा। तो आके देखूँ हमें काଣା काଣା करूँ जे तो याडे मुझे इटा बसई देछे भजा भुजी माने तार भजाटा हेबार लगी आटा हेई आला न और मुझे सोयाबीन बड़ी के भाजुछे एखन ना आँख बाहर कहीकि पूरा माने डर है सब बेले मैंने डर बेले काଣା 3 दिन 4 दिन रोचे फिर छाड़ी जाऊे नर्माली जेनता रहसी बाकी ना घर जणके हेले सबके होचे आती लगी माने तांकर स्कूल ग्रा भी बाबू और स्कूल ग्रा भी सब माने छुट्टी दे देछन केतरा स्कूल छुट्टी अच्छे ये तांकर तो एग्जाम भी होउथिला हेले भी छुट्टी दिया है तो निजे के भी माने रही लगवा सतर्क हिसाब रे बाकी कहाँ करमा हेबार थिले हेबा आ घर जणके हेले तो सबके हेबा तो आदि आसीगला मत डाकी नहीं काଣା गोटे मागबार लगी आकर तो घरे थे कहतनी आके ना टी जर जर भी हो जाऊे बाबू के टी आदिन ना आम जेन जाइलु मोर ट्रेनिंग लगी जेनटा कि हेदिन का बहुत बाबू टी माने भिजी भुजा जाइला वर्षा रे तो हेदिन टी ताके जर हो जाऊे माने ऊपर बेलानु रात नु के जर हो जाऊे ताके हेदिन छुआ मैंने तो कहले नहीं बुझन एखन वर्षा पानी भी माने जेन ठंडा पवन आसूसी जे कहले नहीं सरे पूरा ठंडा लगी जाऊे माने गरम नहीं लगवार एखन वर्षा टिके पूरा दुकी दुकी जेन वर्षा होचे नि छुआ मन के जनता हेले भी बड़ लोग तो धरुचे छुआ मन के तो जनता हेले भी धरवा आ छुआ मैंने बुझतनी किसी नहीं कुदी कुदी वर्षा रे खाली कुदी बुलुवे जिते मना कले भी चप्पल पिंधतनी किसी नहीं माने वर्षा रे पानी थी भिजी बुलुवे आते मना कर जहाँ कर तो धरवा तार सीजन भी है तो लगी ताके टिके ठंडा भी हो जाइए जर भी टिके हो जाइए आ भल है कि तांकर एग्जाम भी बंद होगला आने तो छुआ के पठे लगी था जनता हेले भी स्कूल के बाकी भल है मत तो बहुत खुश लगला कि बंद होगला छुआ मैंने घरे रहबा तार देह भल नहीं न आ घरे रहबा भी टिके निजे के भी भल लगवा सेटा आ मुई भी माने ट्रेनिंग रू छुट्टी मागी करी आईछे हाँ कहीकि कहलेटा बड़ कथा है। तो आके देखूँ काଣା काଣା हमें करूँ जे तो चलून माने ये गैस के पूछी दूचे मुझे सब बेले ना रंधा बड़ा करूथी इे आ टिके 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 करी पुछुथी भल लगसी माने सफा सफा थी तेल गिरा जेन छिटकी पड़ुथी कि नहीं तो सफा सफा थी हेले भल लगसी पुछीदेव सामान मड़े थो हेले भल लगसी। तो मत जड़े जो जन सब बेले पचरान कि तुम इे कांजी रांधुच कहीकि तो आज फिर भी हमें कही नौछे कि सियाड़े आम रंधाघर अच्छे बाकी आम ना सियाड़े नी रांधबार इे रांधुछुँ कहीकि सब बेले इे रांधुछुँ आगनु माँ भी इने रांधुले माँ तो इने नी रोते प्राय आ संबलपुर ने सब बेले रोते माने जेने बापा जॉब करूले नि से रोते तो आसुले इने रांधुले आते बेले आम से नुआ आड़े भी घर बनला हे आड़े भी माने
ଆମେ ଯେତେବେଲେ ନା पहिल କରି ଆଇଲୁ ସିଆଡ଼େ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ରାନ୍ଧିଛୁଁ ଆଉ ତାରପରେ ନା ସବୁବେଲେ ଇଆଡ଼େ ରାନ୍ଧିଛୁଁ କହିକିରି ଇଆଡ଼େ ସବୁବେଲେ ଆମର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ରାନ୍ଧୁଛୁଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରନ୍ଧା କରିକିନା ବନାମୁ ନିହାଁ ବନଉ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ସୁସ୍ତା ବନାମା କାଁ କରି ଏଖନୁ ବନାମା କହିକିରି ନି ବନାବାର୍ ଆଉ ସିଆଡ଼ଟା ପୁରା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛେ ବାକି ଆମେ ସିଆଡ଼େ ନି ରାନ୍ଧବାର୍ ଆଉ ଉପରଟା ବି ଆମର ବନା ହେଇଛେ ବନା ଚାଲିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଧା ବନା ହେଇଛେ ଆଉ ଉପରେ ବି କିଚେନ୍ ହଉଛେ ତ ଇ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛୁଁ ସେଟାକି ନା ବନାମୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ପକାମୁ ଇ କିଚେନ୍କେ ଆଉ ସବୁବେଲେ ନା ରନ୍ଧା ଘରଟା ଭଲ୍ ଥିଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ନିଜେକେ କାହିଁକି ଆମର୍ ମାନେ ଯିଏ ରାନ୍ଧବା ରନ୍ଧା ଘରେ ନା ତାହାଙ୍କର୍ ଲାଗି ରନ୍ଧା ଘରଟା ସବୁବେଲେ ମାନେ ଟିକେ ସଫା ସୁତର ଥିବା ଦେଖିକେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିବା ରନ୍ଧା ଘରଟା ସବୁନୁ ଆମର୍ ଲେଡ଼ି ମାନକେ ନା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ନିଜର ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା ପଛେ ହେତ୍କି ଭଲ୍ ନେଇଥାଉ ବାକି ରନ୍ଧା ଘରଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବା ନା ଆମ୍କେ ହେତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ହେଇଟା ହଉଛେ କାରଣ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମୁଇଁ ଦେବି ଇଟା ନା ଜହ୍ନି ମାଖନ୍ ଝୁନଗା ହେଟା ଗୋଟେ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଆଲୁ ପୁଟଲ୍ ଆଉ କକରଲୁ ବି ଦେଇକିରି ଆଜ ମାନେ ତରକାରୀ ସବୁ ମିଶେଇକରି ଏଟା ତରକାରୀ କରବି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଆଉ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ ଗୁଟେ ଥିନା ଖଣେ ବି ଜହ୍ନି ଦେବ ଯେତେ ବି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁ ତ ମିଶେଇ କରି ଖଣେ ବି ଜହ୍ନି ଦେବ କି ନି ତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସେଟା ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ତାର୍ ଲଦବଦିଆ ହେସି ତରକାରୀଟା ଆଉ ଇ ସବୁ ଦେଇଥିବ ତ ସେଇଟା ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଟା ଗୁଟା ଥିବା ଅଲଗା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଜହ୍ନି ଗୁଟେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପୁରା ଲଦର ବଦର ହେସି ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଜହ୍ନି ଟିକେ ଗୁଟେ ଦଉଛେଁ ଆଉ ଜହ୍ନିକେ ଫେର୍ ହେଟା ଆଗନୁ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ସବୁ ଶାଗ୍ ତୁନକେ ଭାଜି କରି ହିଁ ମାନେ ରାନ୍ଧସୁଁ ଆଉ ଏକାଘେ ମସଲା କଷିକିରି ନା କେନ୍ସି ପନିପରିବା ନି ଦେବାର୍ ଆମେ ଏକାଘେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେସୁଁ ଆଉ ଦେସୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ମସଲା କଷିବ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ କଷି ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିସି ଆଉ ମସଲା କଷିକିରି ସବୁ ଦେବ ହେଲେ ନା ମାନେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ କଚା କଚା ଲାଗ୍ସି ତେଲଥି ଭାଜି ନି ହେଇଥିବା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗ୍ସି ତ ଦୁହି ଆଡ଼େ କରିକିରି ନା ମୁଇଁ ହରବରେଇକିରି ଇଟା ମାନେ ରାନ୍ଧି ପକଉଛେଁ ତ ତରକାରୀ ବି ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆରେ ତରକାରୀ ବି ମୋର ଫୁଟିଗଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଠିକ୍ ଲଦର ବଦର ବି ହେଇଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଝୁଲଝୁଲିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଯେତେବେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସବୁ ପାଣିଟା ଶୁଷିଦେବା ସେଥିଲାଗି ମାନେ ପାନିଆ ପାନିଆ ଟିକେ ବି ରଖିଦେଇଛେଁ ତ ଇଆଡ଼େ ଡାଲ୍ ବି ବସା ହେଇଛେ ନ ଆଘେନୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ କଲି ଟିକେ ଭାଜବି ଆଉ କର୍ଲି ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଖାଇତେ ବର୍ଷା ମାସେ ନା କର୍ଲି ଖାଇତେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏଖେନ୍ ତ କର୍ଲି ନିହାଁ ମିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର୍ ଗଲା ବର୍ଷର କର୍ଲି ଯେଟା ତ ମାନେ କର୍ଲିଟା ନିହାଁ ସରେ ଗଲା ବର୍ଷର ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଭେଡ଼ି କଟା କର୍ବ ବୋଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବ ଆଉ ଭେଡ଼ି କାଏଁଥି ଦଉଛୁଁ କର୍ଲି ଆଉ ସାଦା ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜିକିରି ଖାଇଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ସବୁବେଲେ ଆଉ କେନେ ଭାଜିକିରି ଖାଇ ହଉଛେ କି ହେଥିର୍ଲାଗି ବର୍ଷା ମାସେ ଟିକେ କର୍ଲି ଭଜା ଖାଏବ ବଲେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ସରସରିଆ ଲେସୁନ୍ ଆଉ ମର୍ଚି ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଦିନେ ଦିନେ କର୍ଲି ଭଜା କର୍ସୁଁ ତ ଆଜ ବେଶୀ କିଛି ନି କର୍ବାର୍ ନ ଡାଲ୍ ଭାତ୍ ଆଉ ତରକାରୀ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କର୍ଲି ଭଜା ଟିକେ ଏଇଟା ନା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ହର୍ଲିକ୍ସ ଟିକେ ବନଉଛେଁ ପିଇବେ ସକାଲୁ ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ଖାଇଛନ୍ ଆଉ କିଛି ନି ଆଉ ଜର୍ ହଉଛେ କହିକିରି ନା ସେ ବାବୁକେ କିଛି ମନ୍ ଲାଗ୍ବାର୍ନି ଖାଇକେ କିଛି ମନ୍ ନି କର୍ବାର୍ ଖାଇକେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଟିକେ ବନଉଛେଁ ତାହାଙ୍କର୍ ଲାଗି ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇକେ ମନ୍ କରସନ୍ ଦୁଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ପିଆବ ସେଟା ବି ସବୁ ଜିନିଷଟା ତ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଲାଗ୍ସି ଛୁଆମାନ୍କେ ତାଙ୍କର୍ ମନ୍ ଇଚ୍ଛାରେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ୍କେ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଏଇଟା ତାହାକେ ପିଆବି କହିକିରି ଏଇଟା ବନଉଛେଁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଏଇଟା ତମର କର୍ଲି ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଛେ ଲେସୁନ୍ ବି ଲାଗିଛେ ମର୍ଚି ବି ଲାଗିଛେ ଆଉ ଆଜି ରନ୍ଧା ସରିଗଲା ଆଉ ଦେଖ ଇଏ କେନ୍ତା ଖାଲି ଚପଲଥି କୁଦି ବୁଲୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଆଡ଼େ ରାନ୍ଧୁଛେଁ ବେଲେ ସେ ଖାଲି ଚପଲରେ କୁଦି ବୁଲୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁକେ ନା ମୁଇଁ ଗଧା ବୁଡ଼ା ନି କରି ମାନେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଇକିରି ଦେହେଁ ଖାଲି ଉଷୁମ ପାନି ପୁଛାପୁଛି କରିଦେଇଛେଁ ନ ଆଉ କାଁ ଗଧାବ ତାହାକେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡାଟେ ବି ହେଇଛେ ଜର୍ଟେ ବି ହେଇଛେ ଆଉ କାଣା ଗଧାବ ତାହାକେ ଫେର୍ ପାଏନ୍ଥି ହେନ୍ତା ହିଁ କୁଦି ବୁଲୁଛେ ମାନେ ଟିକେ ବି ଯଦି ନି ଦେଖ୍ବ ନା ଗୁଟେ ଆଡ଼ର ଦୁହି ଆଡ଼େ ଆମେ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ନା ଦୁହି ଆଡ଼େ କବାଟ୍ କୁଟ୍ ଖାପି ଦେଇଥିସୁଁ ମାନେ ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ପୁରା ଲକ୍ କରିଦେଇଥିସୁଁ ଆର ଆଡ଼ଟା ଖୁଲା ଥିସି ଇ ପୁର୍ନା ଘର ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ର କବାଟଟା ଖୁଲା ଥିସି ଆଉ ସିଆଡ଼ଟା ଲକ୍ ଥିବା ସିଆଡ଼େ ଲକ୍ ଥିବା ହେଲେ ବସିକିରି ଖେଲୁଥିବେ ଯଦି ଟିକେ ବି କିଏ ଯଦି ଖୁଲି ଦେଲାନି କେଁ ତମେ ଆଉ ନି ପାଅ କାହିଁ ପଲେଇ ଯିବେ ଯେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନୁ ନା ଆମେ ନି ଯାଇଥାଇ ଉପର ଆଡ଼େ ଛାତ୍ ଉପର ଆଡ଼େ ବି ତ ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ ଗଜରା ଟିକେ ଦେଖି ଆଇବି କହିକିରି କହିଲି ତ ଦୁହିଟା ବାହାରିଛନ୍ ତ ବର୍ଷା ବି ମାନେ ଦେଖ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଚାରିଆଟେ ଘୋଟିକିରି ରହିଛେ ଏଖେନ ଲୁକିଦେବା କହିକିରି 3 ଦିନ ହେଲାନ ତ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପାଏନ୍ ଭରି ଯାଇଛେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି କେନ୍ତା ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକିରି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ ଏଖେନ୍
तो ना सबू गछ आमर कुही जाइए ऊपर ने कहीकि कहते देखिया भी कहीकि कहले तो ये दुईटा भी नहीं जगह कहते लमुचन आमर संगे देख आई वर्षा लगी ना सबू गछ खुट आमर कुही जाऊे सबू जिते जगेछु ना केनसीटा भी भल नहीं रोचे आटे सो गछटा गोटे भल अच्छे आ सबुनु भल बोले आमर मनी प्लांट ऊपर मनी प्लांट बढ़िया सुंदर अच्छे जेना कि गुटे भी पोक नहीं लगी आ इने ना देख केतेटा आम आमर फलीचे जे एटा गनबे एखन दुईटा गनुछन किए केतेटा फलीचे जे केनटा मोर है से कहूचे केनटा मोर है यहाँ गनुछन दुईटा फिर खाली पादे अच्छन ताकि जिते चप्पल पिंध गले माने सरला है टिके कि नहीं से ऊपरटा भी पूरा कंपु कंपा होकरी तो चप्पल पिंधिके भी से ताके भी टिके डर लगुचे क्या चप्पल पिंधा पड़ी गले गला खाली पादे थे बरम चलवा टिके ठंडा हेले हेबा आ इन ना गतिरा केते कही से देखा भी चलन गनी निहा सारंतिकरा देख आमर यहाँ 1000 टଙ୍କା गला जेनटा कि ड्रैगन फ्रूट है गुटेटा बढ़िया है सुंदर बढ़ुचे गुटेटा जेनटा कि बड़ थिला आ इटा ना टिके छोट थिला आ हेथि लगी ई वर्षा हैला दिन इटा कुहिबार आरंभ कर देइछे आ गज जेतकी माने गछे तो पूरा सबुआड़े खाली पोक लगी जाउछनी वर्षा लगी आ लह शागटा भी केड़े सुंदर होउथिला आ एखन एतकी वर्षा रे इटा हनी कहे इटा एखन सबु पोक लागिकरी अवस्था हे जिबा हाँ देख ये गोटे केडेटे पोकटे अच्छे जे मुई नी देखुली बेलेटा नी कहूचे कि माँ इने पोक लगी माँ देख पोक गोटे अच्छे कहीकि कहूचे कि जेनटा मुई एखान देखा भी देख हाँ केडेटे पोकटे अच्छे देख ये पोकटा जदि रहला कहले दिने रे ई पतर आउ गुटे भी नी रहे सबू खाईदेबा तो ये गोटे पोके पकाले आ काଣା हेबा सबू तो पोकरा भरीचन चारिआड़े जेनटा कि सबुआड़े लागिकरी कुही जीवा माने सबुआड़े लागिकरी पतर खाईदेबे आ गुटे पोके मारले क्या करमा हेले भी गुटे पोके मार दे तो ई बरगछ आ पिपिल गछ ना एतकी सुंदर बढ़ुछे आ समी गछटा भी बहुत सुंदर बढ़ुछे आ देखो हमर घरे ई फूल भी अच्छे सोमवार दिन आम डेली पूजा करसुँ सोच सोमवार भी आम हे फूल देकरी पूजा करसुँ आओ देखूँ आ गोटे इने फुटीचे सुंदर हल्दिया हल्दिया कलर गोटे सुंदर फुटीचे आउ कि जेनता हेले भी एखन सफा सुतर हेतकी गछरा करनी हुए काजे कि लटा लुटी हेबा एखन वर्षा लगी जेते बेले पूरा वर्षा छाड़ी जाबा ना दशरा मास के बहुत सुंदर हेबा गछरा तो देखी तो पकाना आमर आउघे आज का देख ई अपराजिता फूल बिना केते लह हेइछे गोधन आईटा के देख तार कुड़े कुएर बुढ़िया नी चलनी सरबारटा नी कले 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 तो आज ब्लॉगटा इने बंद करमा और आज ब्लॉगटा केनता लागला कमेंट रे बताबे आशा करू छे भल लागिथिबा धीरे धीरे एंती नुआ नुआ ब्लॉग सब देखबा लगी मो चैनल पीजे संबलपुरी यूट्यूब एक्सप्रेस के सब्सक्राइब करि दोन और तार पाखे थे से जेन बेल आइकन के दबाई दोन जेनथि लगी कि आपण मान के ने नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन जीवा तो ये नेक्स्ट ब्लॉग रे भेजमा सब जय जगन्नाथ।